नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईबा। तेबे लघुचाप प्रभाव आउ 4 दिन पर्यंत 28 जिले निर्धूम छेचिब वर्षा। तेबे आज राज्यर अधिकांश जिले तुआकुतुआ वर्षा हबार संभावनाटी अधिक रही। सेपरि आगामी 4 दिन पर्यंत एमिति वर्षाटी लगी रहिबो। केतेक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावनाटी अधिक रही। से भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचनाटी जारी करा जाई अछि। आज मंगलवार अर्थात संबलपुर बरगढ़ सोनपुर और बौद्ध जिलार केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एही सबु जिले में 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेबो। सेहिपरि झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज नयागढ़ खोर्धा कटक जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जिलार केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नेई पाणीपाग विभाग सतर्क सूचनाटी जारी करिछि एवं ता सहित येलो वार्निंग मध्य जारी करा जाई अछि। सेहिपरि बुधवार दिन अनुगुड़ ढेंकानाल कटक एवं केन्द्रापड़ा जिले में तुआकुतुआ वर्षा हेबा नेई संभावना अधिक अछि। एही सबु जिले में मध्य 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेबो। सेहिपरि मयूरभंज जाजपुर खोर्धा जगतसिंहपुर केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ जिलार केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावनाटी रही। परवर्ती खबर पीएम आवास घर योजना रे समस्तंकु मिलिबो 1,20,000 टंका। तेबे साधारणतः पीएम आवास योजनार टंकाटी 3 ରୁ 4 मास भितर हिताधिकारी बैंक खाता रे आसीथाय। एही योजनार लाभ पाइबाकू हेले जणे दारिद्र्य सीमारेखा तले रहिथिबा उचित। एथिपाई आपनकू ऑनलाइन रे आवेदन मध्य करिबाकू पड़िबो। जो हिताधिकारी माने एही योजना पई आवेदन करि नाहंती सेमाने निश्चित भाव आवेदन कराई नियंतु। तेबे समस्त हिताधिकारी माननकू घर निर्माण पई 1,20,000 टंका प्रदान कराजिबो बोली जଣାपड़ी अछि। एही राशिटी विभिन्न किस्ती माध्यम प्रदान कराजिबो। आपण प्रथम किस्ती 25,000 टंका पाइबे। अवशिष्ट राशि विभिन्न किस्ती ग्रहण करिवे। देशर समस्त गरीब योग्य नागरिक माने यार सुविधाटी पाई पारिबे। बीपीएल कार्ड आधार कार्ड पान कार्ड जाति प्रमाणपत्र बैंक पासबुक आयकर प्रमाणपत्र पासपोर्ट आकार फोटो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इत्यादि आवेदन करने आपको ऑफिशियल वेबसाइट को जावाक पड़ो। एठारे समस्त एंट्री गुड़िक पूरण करने पर आपणकर फॉर्मटी अप्लाई हो। परवर्ती खबर राज्य में 5टी निशा निवारण केन्द्र खोलाଯିब। तेबे सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग आनुकूल्य निशा निवारण केन्द्र गुड़िकर परिचालना निमंते दिनिकिया कर्मशाला एवं तालीम कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। यूनिट 6 स्थित कैपिटल हॉस्पिटल परिसर रे थिबा एसडीआई सम्मेलनी कक्षर दिशा योजना अधीन केन्द्र गुड़िकर सुपरिचालना को नहीं एक कर्मशाला एवं तालीम कार्यक्रम आयोजित होइछि। कार्यक्रम विभागीय प्रमुख शासन सचिव विष्णु प्रसाद सेठी उपस्थित रही 2024-25 वर्ष में राज्य में 5टी निशा निवारण केन्द्र खोलाजिबा नहीं योजना रही बोली मत प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर आसंता 27 तारीख पर्यंत यही सबु जिले में निर्धूम छेचिब वर्षा। तेबे आसंता 27 तारीख पर्यंत वर्षा वर्धमान छत्तीसगढ़ उपर रही लघुचाप फल राज्यर अनेक स्थान में आगामी 4 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नेई आकलन करा जाई अछि। प्रबल वर्षा पई बरगढ़ सोनपुर बौद्ध संबलपुर जिला को सतर्क करा जाई अछि। सेहिपरि प्रबल वर्षा पई झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ नयागढ़ केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक जिला को सतर्क करा जाई अछि। परवर्ती खबर 25 केजी अधिक वजन उपर लागिब जीएसटी। तेबे केंद्र सरकार खाउटी व्यापार मंत्रालय पक्षर वैदिक माप नियम 2011 रे संशोधन पर उद्यम आरंभ करा जाई अछि। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन पैकेज जरिया बिक्री होउथिबा 25 किलोग्राम रु अधिक वजन सामग्री उपर जीएसटी लागू करबा पई सरकार प्रस्ताव रखिछन्ती। एथिपाई विभाग पक्षर विभिन्न अंशीदारंक ठारू चलित मास 29 तारीख पर्यंत मतदान आह्वान करा जाई अछि। एगु भारतीय व्यवसाय महासंघ तीव्र विरोध मध्य करेछि। परवर्ती खबर 2030 सुधा 500 गीगावाट नवीनकरण ऊर्जार लक्ष्य सृष्टि होब 34 लाख चाकरी। तेबे 2030 सुधा 500 गीगावाट नवीनकरण ऊर्जार लक्ष्य को पूरा करने
30.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। सोमवार संसद में उपस्थापन कराଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2023-24 ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଏକାଠି କରିବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସର୍ତ୍ତରେ ନିବେଶ ଏବଂ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ନବୀନକରଣ ଊର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ପ୍ରାୟ 34 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର କମିଲା। ତେବେ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ମୂଲ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରୋଷେଇ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଅଛି। ଜୁନରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ି 5.08% ରହିଥିଲା। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କମ୍ ରହିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଛେଦନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନିୟମ, 14 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଏନେଇ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ୟୁଜି ବିବାଦରେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024 ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ଏକ ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଭିତରେ ଗଠନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ସରକାରୀ ଆପ୍ ଦେବ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଜୁଲାଇ 23ରେ ସଂସଦରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବଜେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକସଦାତା, ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଯୁବକ, କୃଷକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଆଶା ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 8,000 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଫଳ ହେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ହୋହାଲ୍ଲା କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କୁହାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେପରି କିଛି ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ରବିବାର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ ବୋଲି ଏବେ ମତ ଦିଆଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଉପରେ ଲାଗୁ 58 ବର୍ଷର ଏକ କଟକଣାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଏଣିକି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୋକାନରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଏବେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ସେହି ରାୟ ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କୋର୍ଟ କହିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିଜର ନାଁ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକାରର କହିବାକୁ ହେବ। ଦୋକାନୀ ଶାକାହାରୀ ନା ମାଂସାହାରୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ କହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି 24 ଜୁଲାଇରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ।
तेबे आज 2024-25 आर्थिक वर्ष पर पूर्णांग बजेट उपस्थापन करेंगे। या पूर्व आज संसद अर्थनैतिक सर्वे ट्रिपर उपस्थापन करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2023-24 आर्थिक वर्ष में भारतर विकासर हार 8.2% वृद्धि पाई। 2024-25 आर्थिक वर्ष में यह 6.5 ରୁ 7% अभिवृद्धि हार में आगक बढ़िबो बोली आकलन करा जाई अछि। पुरंबर्दी खबर पुणी थर बढ़िला सुनार दर। तेबे आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 73,240 टंका होइथिबा बेले 22 कैरेट सुनार ग्राम पिछा 67,090 टंका रही। सेबरू भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दर 68,150 टंकार पहुंची बेले 24 कैरेट सुनार दर 74,350 टंका रही। परवर्ती खबर राहत फतेह अली खान दुबई एयरपोर्ट रु हेले गिरफ। तेबे प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट रे अटक रखा जाई अछि। जियो टीवी सूचना अनुसार पुलिस स्टेशन रे राहत फतेह अली खान को अनेक घंटा धरी पचरा उचरा करा जाई अछि। किंतु या माध्यम रे राहत फतेह अली खान को एक वीडियो मध्य सामना को आसी अछि। वीडियो रे पाकिस्तानी गायक तांकर गिरफ्तारी खबर को एड़ाई देई ए विषय सीधा सड़क कही नाहंती। परवर्ती खबर आरबीआई नियम उल्लंघन करुछंती बैंक। तेबे बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करबा पई रिजर्व बैंक विभिन्न नियम प्रणयन करेछि। तेबे बैंक गुड़िक ए क्षेत्र में विभिन्न नियम को खोलाखोली भाव में उल्लंघन करिसंती। घर ऋण राशि देवा आगु सुध कसुछंती बैंक, जहाँ बेआईन बोली जଣା पड़ेछि। एने रिजर्व बैंक निकट में लोक माने अभियोग मध्य करिसंती। सारा देश में प्रतिवर्ष 10 लाख गृह ऋण दि जाउअछि। तेबे 70% मामला रे बैंक एनईएफटी एवं अन्य वित्त संस्था गुड़िक ऋण राशि पठाइबा पूर्व सुध मीटर चालू कर देउछंती। आरबीआई ने तागिद करने सत्वे मध्य बैंक एभली नीति आपणाउथिबारु एबे चिंतार ग्राहक माने पड़िसंती एवं आरबीआई खूब शीघ्र कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो बोली बैंक माननकु चेतावनी देई अछि। परवर्ती खबर भारत में बढ़िबार लागिछि फुसफुस रोगी संख्या। तेबे भारतीय डाक्तर मानक निकट में एक चिंताजनक बयान रही। सेमाने भय करुछंती जे वायु प्रदूषण एवं तमाकू सेवन हेतु देश में फुसफुस रोगर बोझ लांसेट आकलन करने तुलन में बहुत अधिक हेबो। मे मासरे प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार इस्मेटिक हृद रोग विश्वर मृत्युर प्रमुख कारण होई रहिबो बोली आशंकाटी रही। यापर स्ट्रोक, डायबिटीज एवं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फुसफुस रोग मृत्यु हेबार आशंकाटी अधिक रही। तेबे आशा करुछि आजर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लागिथिबो। जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नाही। आपनको भल पाइबा स्वरूप वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हब लेटेस्ट अपडेट रे। सेतेबेଳ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।